ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ଦରକାର। ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବାସସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ତାହା କାହାକୁ ବା ଅଛବା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମଣିଷ ତାର କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ। ଯଦି ସେହି ଘରର ବାତାବରଣ, ସାଜସଜ୍ଜା ଠିକ୍ ହେଇନଥାଏ ତେବେ ତ କଥା ସରିଲା। ତେଣୁ ଘରଟିଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞ ବାସ୍ତୁବିତ୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ନିଜର ସ୍ୱତ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି ବାସ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତୁର ଅନୁକୂଳରେ ଘରଟିଏ ହେଇଥିଲେ କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟଧିକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ନହେଲେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତୁର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଘରଟିଏ ହେଇଥାଏ ତେବେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ପରିବାରବର୍ଗ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଘରଟିଏ କରିଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଠାକୁର ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଶୋଇବା ଘର, ସିଡ଼ି ଘର, ପାଇଖାନା ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ସିଡ଼ି ଘର, ପାଇଖାନା ଘର, ଠାକୁର ଘର, ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତେବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସବୁଯାକ ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରହିଛି ରୋଷେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ଘର କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବା ଦରକାର, ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କିପରି ସଜେଇବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଘରର ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗରେ ନହେଲେ ତାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଅଗ୍ନିକୋଣର ଦେବତା ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଦିଗ ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳକୁ ନଜରକୁ ଆଣିବା। ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣା ବାୟୁ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉତ୍ତରା ବାୟୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗର ସ୍ଥଳଭାଗ କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଫଳରେ ସେଠାକାର ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଉଠେ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ କହୁ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ନୈಋତ୍ୟ ଦିଗରୁ ବହେ। ପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଉ ଆରବ ସାଗର ଉପରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆସି ଆମର କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ହେବା ଫଳରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଯେତେ ଜୋରରେ ବହେ ସେତିକି ଜୋରରେ ଆଉ ଉତ୍ତରା ପବନ କିନ୍ତୁ ବହେନି, କାରଣ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଜଳରାଶି ସ୍ଥଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଲଘୁଚାପ ହେବା ଫଳରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହେ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖରାଦିନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପବନ ବହେ, ଯାହାକୁ ଲୁ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପବନ ବହେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଳବୈଶାଖୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହିଥାଏ। ଏହିପରି ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଜାଳେଣୀ ରୂପରେ କାଠ, ଘଷି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ୱଚିତ ଜାଗାରେ କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ କିରାସିନ ଷ୍ଟୋଭ, ତାପରେ ଆମର ଏବେ ତ ବହୁଳ ଭାବରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
तापर इलेक्ट्रिक हिटर व्यवहार करा जाउची, इंडक्शन रो व्यवहार करा जाउची, विशेष करी काठ चुली रोषे, तापर कोयला किरोसिन स्टोव रो व्यवहार आ वर्तमान समय बहुल भाव में व्यवहार करा जाउथिबा एलपीजी गैस सेथिरु जो सब धुआं बाहर से अंगारकाम्ल, कार्बन मोनोक्साइड, जबखारजान ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अन्यतम। यही सब गैस शरीर पर अत्यंत क्षतिकारक। मुख्यतः कार्बन मोनोक्साइड गैस यह रक्तर हिमोग्लोबिन सह प्रतिक्रिया करी कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन सृष्टि करे एवं शरीर अम्लजान ग्रहण करिया क्षमता को कमे देइथाए, जाफल मनुष्य मध्य रक्तहीनता रोग सृष्टि हुए। वैज्ञानिक गवेषणा अनुजाई 50 ରୁ 80% हिमोग्लोबिन यही कार्बन मोनोक्साइड गैस पे नष्ट हो जाता है, फल रक्तहीनता रोग ये देखा जाए। तेणु रोषेई घर धुआं जेपरी घर को प्रवेश न कर से दृष्टि देवा निहाती आवश्यक। दक्षिण पश्चिम दिगरु पवन जदि बहे तेबे ताहा सीधा ईशान्य कोण को गति करिवो। जदि नैऋत्य दिगरे रोषेई घर है तेबे तार धुआं घर को निश्चय पशिबो। जदि आम विपरीत भाव में ईशान्य कोण रोषेई घर करचंती तेबे तार धुआं उत्तर पूर्व पवन द्वारा प्रभावित होई घर को प्रवेश करिवो। आउ जदि वायु कोण रोषेई घर होता है तेबे तार धुआं काल बैशाखी पवन द्वारा प्रभावित होई अग्निकोण दे बाहर, किंतु यही धुआं घर को आउ अधिक प्रभावित करबनी, कारण ग्रीष्म ऋतु में यही पवन सामयिक भाव में बही थाए। ता छड़ा उत्तरा पवन हेले जदि उत्तर दिग रोषेई घर है तार धुआं घर भितर व्यापी जाइब। प्राय देखा जाइछि जे अग्निकोण पवन जदि बहे विशेष जदि बही था तेबे तार धुआं घर मध्य प्रवेश करता। तेणु वैदिक ऋषिंकर एक सुचिंतित भावना और वायु प्रवाह को दृष्टि रखी अग्निस्थापन दक्षिण पूर्व दिग को चयन कले एवं यार नाम अग्निकोण रखिले। पुणी देखिले एठार अग्निस्थापना कले वास्तु उपरे खराब प्रभाव पड़िबनी, बरं संतुलन रक्षा करिवो। रोषेई घर अग्निकोण हेले तापाई वायु चलाचल सुगम होगा निहाती जरूरी। एथिपाई रोषेई घर दक्षिण और पूर्व दिगरे वायु चलाचल बाट रहा आवश्यक, कारण जदि नैऋत्य दिगरु पवन आसे तेबे पूर्व दिग दे बाहर जीव, आउ जदि पूर्व बाटे पवन आसे बा अन्य दिगरु पवन आसे तेबे ता दक्षिण दिग बाट दे बाहर जीव। घर पोड़ी एक महाविपज्जनक दुर्घटना, सतर्क आ सावधान रहिले याको एड़े हुए। अग्निर संजोग ठारू निआं व्यापी जीवा पवन ही अधिक सहायता करथाए। जदि अग्निकोण रोषेई घर स्थापन करा जाए एवं दैवाद अग्निकांड घटे तेबे ताहा अन्य चारिआड़ को माड़ी जीवार कम संभावना थाए। एणु आम देश पई अग्निकोण रोषेई घर हेबा उपयुक्त मने हुए। रोषेई घर करिवा बेले ध्यान देवे पूर्व और दक्षिण पाखरे झरका रखिया को, कारण प्रॉपर वेंटिलेशन रोषेई घरे निहाती रहिबा दरकार। रोषेई घरे एग्जस्टेड फैन लगेबे, गैस रिलीज करिया पई चिमनी भी लगे पारिबे। रोषेई घरे सिंक उत्तर पूर्व पार्श्व रे रखिबे। रोषेई प्लाटफर्म टी पूर्व और दक्षिण कांथरु बाहरिबा उचित। रोषेई करिला बेले पूर्व मुखा ही रोषेई करिबा उचित। रोषेई सरंजाम दक्षिण और पश्चिम पाखरे रखिया भल। रोषेई घर दक्षिण पटरे ग्राइंडर, माइक्रोओवन, इंडक्शन आदिर कनेक्शन रखा दरकार। फ्रिज अग्निकोण रखंतु, जदि सुविधा न होची तेबे जेकोसी कोण सुविधा होची उत्तर, दक्षिण कि पश्चिम पाखे रखिपारे। फिल्टर को चेष्टा करेंगे उत्तर कि उत्तर पूर्व कोण रखा। आजिकल तो रोषेई घरे विशेषकर टाइल व्यवहार होची। मार्केट रू जो टाइल आनुचंती विभिन्न प्रकार कलर कॉम्बिनेशन अच्छी से सब वास्तु अनुसार रोषेई घर को जो प्रकार कलर सूट करुथिबो से हिसाब से आनिबे। साधारणतः आम जब देखा तेबे ऑरेंज कलर, तापरे पिंक कलर, फिका लाल, तापरे आपण ब्राउन कलर भी करें। ये विभिन्न प्रकार आजिकल स्टाइल टाइल मिलूचे, आनी ताको लगे पारे।
तापरे जदि केवल कलर करिया चाहूँगी तेबे ऑरेंज कलर करिपारिबे, तापरे फिका लाल भी करिपारिबे, ब्राउन कलर भी करिपारिबे। आशा करुच्ची जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक शेयर कमेंट करिया जमार भी भूलिए ना। पुणी देखाब आउ एक नुआ अध्याय। से पर्यंत रहुछि नमस्कार।